Nahibong baka sukad-sukad sa imong kinabuhi kung unsay kalainan aning ginatawag nato nga psychologist and psychiatrist? Bitaw ba? Unsay kalainan sa duha? Watch the full video because today akong i-explain kung unsa ang difference in between a psychiatrist and a psychologist. Hi, my name is Dr. Junes. I'm a nurse by profession and a rehab practitioner by specialty. And before we go any further, again, I would like to make a disclaimer na tanan natong istoryahan dire is for educational and awareness purposes only and is not intended to replace any actual or complicated scenarios. Okay? So ang question karong adlaw is unsa bay kalainan aning psychologist o psychiatrist? Now, tulo ka butang ato ang i-point out, no? Number 1 is education and training. Number 2 is approach to treatment. And number 3, ang ginatawag nato nga scope of practice. Now, in terms of education and training, kaning psychiatrist nato is basically a medical doctor. Alright? Specific siya for medicine, for medical practices. And basically, kaning psychiatrist nato, naka-complete ni siya og med school and then misulod po ni siya og ginatawag nato nga specialty, no, a residency program made specially for psychiatry. Okay, and ang training ani ga focus on kaning mga biological and mga medical aspects, no, nga mo relate sa ginatawag nato nga mental health disorders. Meanwhile, kining psychologist nato, usually ang mga psychologist nato has a doctoral degree in psychology. It can be PhD or PSYD. And ang training aning mga psychologists nato kay ga-focus dito sa mga psychological theories like mag-involve of behavior, how a person thinks, how a person behave. It also includes kaning mga ginatawag na research, mga therapy techniques, and ato lang yung ma-difference nga ang usa ka psychologist dili ni siya gahatag amban. Okay? Now, in terms of number 2, which is the approach to treatment, kaning mga psychiatrists nato mainly can prescribe medications. And these medications are usually used to treat mga mental health disorders tungod sa ilaha medical training. And of course, although ga-provide ya pa sila og mga ginatawag nato ng mga psychotherapy, mga treatment para sa mga tao nga naay problema sa pangutok, pero usually ga-focus yun sila og kanang pag-manage sa medication and how to handle kining mga complex na scenarios sa katao nga naay mental disorder. Meanwhile, ang mga psychologists nato primarily ga-provide sila mga ginatawag nato nga psychotherapy. This one will include kanang ginatawag nato nga cognitive and behavioral therapy, no, mga psychoanalysis, anything that will check, will monitor, and will basically assess kung unsay estado kahimtang, kung unsay pwede nga mabuhat para ma-control sa tao if ever nga naa siya ay mga psychological problem. Also, ka-include sa ato ang mga psychologists ang ginatawag nato nga psychological testing para makatabang og diagnose, no, o diagnose o pagpanambal sa mga tao na ay mga mental health conditions. And generally, kaning mga psychologists nato dili ni sila maka-prescribe og medication because sa medical doctors sa yun ang pag-prescribe og medication. Meanwhile, kaning ginatawag nato nga scope of practice sa psychiatrist, usually gatrabaho ni sila sa mga individuals, no, nga naay severe mental health issues like mga schizophrenia, like mga nangabuang, or naay mga bipolar disorder like hyper kaayo tapos mokalitlag ka-depress, katong mga naay mga major depression as explained before, and also treat people with the conditions nga ga-require siya og mga medical evaluation and intervention. Meanwhile, kaning mga psychologists nato go-work ni sila sa mga tao nga naay need. Aside from psychological, also it will involve the emotional and also the behavioral issues sa tao. Usually, kaning mga psychologists nato ang ga-handle sa counseling, therapy, the behavioral interventions, and of course the scope, no, na kumbaga mag-range sa pangadlaw-adlaw nga problema or issues sa mga tao and any other complex nga mga psychological conditions. So, muna silang
tulong nga pwede nato nga makonsider. So in summary, kaning mga psychiatrists nato mainly are more of the medical aspects, no, and the giving of the medications and its management, while ang mga psychologists nato ang gina-emphasize yun ani is ang mga counseling and psychotherapy and also the behavioral treatment. But both professionals can work together, no, para at least ma-provide ang pinaka the best and pinaka comprehensive na pamaagi para ma-treat ang usa ka tawo sa iyang mental condition. So ayun, hopefully you guys learned something between the difference between a psychologist and psychiatrist. And if you do have questions or clarifications, feel free to comment down below, and do not forget to like and click the notification bell and subscribe, of course. And always remember, sulod-sulod lang og gugma pero ayaw jud sulod og droga. Ayo din.